Yours at sis Jaden. Comment SSD done or okay. Please check out basket number 1. Check out. Missy yours. Ako abang lang sis. Natural ako. Missy yours. Miss Macy, yours na. Okay na ba? Thank you. Eto, play na 26 haba 37. Highways, clean cut pipa to pipa sa ilalim, minus 6. Minus 6. 26 haba 37. Clean, baggy clean cut. For 99 pesos lang po. Minus 6. Eto, 30 na pa skinny haba 35. Semi-highway, semi-stretch, mine skinny. Mine skinny. 30 length, 35. Skinny po. Semi-highway, semi-stretch. Ito, 32. Length, 37. Ayan, super hard yan yung ganda nito. Mine na 2. Mine na 2. Wait lang yung 24 ha. Wala pa eh. Parang nasa ilalim ata. Mine na 2. Ito, 32. Super hard denim. Length, 37. Parang ano lang siya. Parang high waist pero hindi super high waist. High waist pero hindi to super high waist. Mine na 2, 32. Ano ba si ano? Marisa. Hindi na 32. Kasi daw 32. Hindi, 32 eh. Uy, mag-mind siya ng size. Mga sis, mag-mind po kayo kung ano yung size nyo, ha? 32 yan, 32. Ito, 26 haba, 35. High waist, Hordani, mine 1. Mine 1, 26 haba, 35. Kung ano po yung size nyo, yun na yung nyo, ha? Mine 1. 29 to 30. Haba 37. Ayan, high waist, clean cut, mga silsiyo. Ayan, garterized po yung bakeri to up to 31. Mine na 9. Mine na 9. Ito 29 to 30. 99 pesos. Yours si Juan sis Ali. Dito is mine na 9. Ito 29 to 30 clean cut. 99 lang. Make sure may PM si wala. Ali, pa-PM muna ako para yours to click mo to Mickey Alatek close at Silzy. Meron pa tayong garterize. Ali, pa-PM na ako para yours. Ali. Ito garterize 24 to 26. Haba 35. Ganda ng tattered clean cut. Mine tali. Mine na tali. Naku, sis GSP, wala pa ako nakikita. Mine na tali. Size 24, 26 haba 35. Ito ang ganda. Yours tali sis Macy. Ating dalawa. Macy, yours. Then sis. Pa-PM ako. Hello sis Jovi. Merry Christmas po. Ali sa Loyal. Dito ka mag-message ha. Thank you. Merry Christmas everyone. Ano na yan? Hey Macy. Oo. Ito big size. 30-32. 30-32 length, 34, mine 3. Mine 3 for 99 pesos high waist. 30-32 length, 34. Mine 3. Sis Ali, nag-SSD ka na pa-message na ako. No PM, no item. No flex na yung last agad. Sige, power top 40k likes. I-reflex ko yan. 40k. Tawag dito, pa-PM ako sis Ali. Wala doon sa tanog. May tali, 30-32.
O, 28 lang, 32 lightweight, -2. -2, 99 pesos, size 28. Haba 32. -8. O, 24. Ganda ni 24, haba 33. High waist, Hordani, -4. -4, 99, size 24. Haba 33. -4. O, ito plain na 28 lang, 35. Okay, sis Missy, yours. Sa likod mga Silzy, 20k, ay 40k likes po. Yours is Missy. Cancel mo na yung isa niyan. O, wala sa 28 lang, 35 plain baggy, -5. Wala pa yung isa si ano? Tawag doon? Si Ali? Sis Ali, cancel, hindi ka nag-message ha. Dito po kasi tayo mag-message, mga sis, nasa screen naman po natin. Cancel na lang po. -5, 28 haba 35. 99 pesos. O, ito 32, haba 38. Ayan, high waist, Hordani, -12. -12, 32, haba 38. -12. Anong size ba sis Honey? -12, 32, haba 38. 99. O, 24 again, haba 38. Ayan, semi-stretch, high waist, minimal tattered lang. Main ako dito ng -small. -small, 24, haba 38. -small. -small, 499. O, 31 na dark, haba 39. Eto, semi-high waist, Hordani, mga Silzy, 31, haba 39, na dark. Na dark, 499. Na dark, 31, haba 39. Na dark. O, ito 24. Yours si dark is Jaden. Jaden, yours. SSD 499. 99 to. Jaden, yours. Ito ba, size 29 to, 250 branded. O, ito sis 24, haba 36, 129. High waist, Hordani, plain pa to. -129. -129, size 24. Nakita ko lang sa ibabaw. -129, size 24. O, 26 to 27. Haba 33. Ito, anong length ito? 37. Length 37. Trisha, yours. 129 to, sis Trisha, basket number 2. Meron tayong mga baggy, meron. Trisha, yours, 129. Meron tayong mga plain baggy, meron po. Later ako mag-plain. Wala pong pang boy, ha, pang girl lang. Yours na to, Silzy. Thank you. Okay, back to 99. Outfit, parang meron. 33, wala pa akong 33 nakikita, habang lang po. 26 to 27 lang, 33. Go, Silzy, thank you po. 26 to 27 lang, 33, mom jeans tattered, 99 pesos, -1. -1, 26 to 27. Haba 33. 99 pesos. Eto, may dark ako. Dark na 26 lang, 34. Paskin ito.
Ayan, mga si semi-stretch pa skinny, 99 pesos, mine na dark. Mine na dark, 99 pesos, size 26. Length 34. Mine na dark, size 26. Mine na dark, yours si dark si Z5, make sure may PM. Mga siguro mga 9:15 or 9. Later po kakatapos lang kasi. 23, 24, length 36. Garters, palito pang bata, mine maliit. 23, 24. Si Z5, please message po muna sa mga bagong pasok sa live. Message muna bago mine. Mine maliit, 23, 24, length 36. 499 pesos. Mine maliit. Pa-message na ako si Z. 27, go. Wait lang sa 27. Ito pa, jogger, 29 to 32. 29 to 32, haba 33, mine tali. Alin yung sis Irisal? Alin ba doon? Mine na tali, 29 to 32, haba 33 pa, jogger. Mine na tali. Papiam na ako si Z5. Mine na tali, 499. PM ka muna bago ko pa screenshot. Yes, yours yun. Pa-PM na ako. Meron na. Z5, yours na to. Yours na si Z5. Okay, yours. Wala sa tali. Okay na ba? Ito size 29 to 50, branded for F21. Ayan, size 29, length 37 to 50 to. Mine 250 high waist. Size 29, length 37 to 50. 250 to ha, branded kasi to. Mine 250, size 29. Ayan po mga sis yung kanyang tag. 29, length 37, mine 250. Ayan, so nagpapa-flex. Okay, back to 99. Yours is Irisal. Make sure may PM. Na 26, sige, hanap pa tayo, Silzy. Irisal, walang PM. PM ka muna. PM muna kay mga sis bago mine. 28 length, 34 soft denim. Mine malambot. Mine malambot, plain pa, 28 length, 34. PM muna, Silzy. Mine malambot, 28. Ito ang gandang 27. Haba 33. May pa zipper sa ilalim. High waist, hard denim, minus 7. PM na ako, Silzy. Minus 7. Limited ako sa 30 upsize. Yours na to, Silzy, 250. Irisal, yours na to. Irisal? Ayan, nandiyan ka pa. Screenshot ako dito ka mag-check out basket number 5. Yes, may mga plus size meron. Kaso limited. Yours is 7 sis Chan. Size po ni 727. Sisi SST with price 250. Dito ka mag-check out basket number 5. Ha? Please check out po. Check out no to Joy Minor. Ano? Huh? 29. Okay na ba? Sis Irisal 250 to ha. Sisi pa-confirm. Yes, number 5. Dito ka, 250. Pa-confirm, 250 to ha. Ano si Chan? Sis Chan, yours na si 7. 99 to size Sis Chan. Okay na ba? Sis Chan, 99 to. Pa-comment SSP confirm or done ha. Chan, yours si 7. Okay na ba? Comment SSP ha mga sis. 99 yung sa'yo. Ito plain na 26 haba 36. High waist, hard denim, 99 pesos minus 6. Yours na. Sis Iris, di ka nagko-confirm.
-6, size 26 haba 36. 499 pesos. Limited na tayo sa mga 30 up size mga sis. -6. Okay, yours na. Check out ha, 250. Thank you. Look at Iris. Check pa ako. 25. Haba 36. -5. -599. 25 length 36. Thank you, sis Iris. Thank you po. God bless. Wala sa 525 ko. Black na 26 haba 38. Grabe to. Super high waist Hordani. Di siya totally tattered. May lining po yung tattered mga sis. Mainitim. Mainitim size 26 haba 38. May pag-asa na ba? Mainitim size 26 haba 38. Ay, na 20 ang ganda. Length 40. Ayan, high waist Hordani yung 20, length 40, pakat lang yung style. 499 pesos, may maganda. May maganda. Size 28 haba 40. May maganda size 28 haba 40, 99. 29 to 30 length 37. High waist garter is po yung back, may na 10. May na 10, may na 10. 29 to 30 length 37. May na 10. Ano pa ang sizes niya mga sisi? Size 26. Ganda ng design. Haba 37. Ayan. Yours utensils, Miss Garnet. 26 haba 37. High waist Hordani, mine 1. Mine 1 size 26 haba 37. Super high waist Hordani. Miss Garnet, yours. Yours ito si checkout 99. Okay na ba sis? Yours na? Please check out po. Yours ito sis. Thank you. 35 na ko sa chat ako. 30, 32 length, 40 plain, pato pa, baggy, clean cut, 499, mine tale. Mine na tale, 30, 32. Length, 40. Mine na tale, 99. Mine na tale. Ito, 32, 34. Size 32, 34, haba 33, mine, garter. Sige, 27 length, 35 weight. Mine na garter, 32, 34, haba 33. Ayan, stretchable to, 99. Mine na garter. Eto sis 20, yours si garter sis Danilo. Make sure may PM. Plain na 28 length, 35 high waist, clean cut, clean pa to. 499 pesos, mine 99. Mine na 99. 28 haba 35. Ha? Mine na 99. Danilo, yours si garter. Danilo, yours po si garter. Danilo, Kumamo. Danilo, yours. Please check up. Danilo, yours. Okay na ba sis Danilo? 26 to 27 length, 34. 26 to 27 length,
26 to 27, length 34. Danilo pa confirm. -6, split pa to. Stretchy, 99. Yours is 6 is Z5. Ay, pass. Another 26 lang, 35. Ito si pa screenshot. Dito ka mag-check out, click buy now mo to. Dito sa naka-flash, sis Danilo, babay now mo. Pa-confirm muna ako, sis, pa-screenshot ako. Hindi kasi kami nag-send ng picture, kaya pinapa-screenshot po namin. Pa-confirm muna ako, sis Danilo, then gets po ba? Dito ka mag-check out, ha? Thank you. Please check out po tayong lahat. Another 26 lang, 35. 99 pass me, lining yung tattered. Ganda nito, 2 buttons, -2. Dito ka mag-check out, ha? Sisip mag-check out na po. -299. 26 lang, 35. Dessert. 26 lang, 33. Ayan, na non-stretch to ha, -3. -3, yes, may big size. Height ko mga sisi, 5'6 ako, 5'6. -3 size, 26 haba, 33. High waist, non-stretchable, 499. 30 na pa, skinny, haba, 35. Semi-high waist, semi-stretch, -3. -3, 99 pesos, 30 haba, 35. -3, 499. Alin dulo? Si alin doon? Alin yon? Ito pala, 27 haba, 35. Plain pa. Semi-stretch, -5. -5. 27 lang, 35. Yung last ko bang ni-flex? -5. Ito, tattered yung dulo, tattered. Tattered yung dulo. Yours is 5, sis Dem. Sis Dami pala. Sis Dami. Make sure may PM. Dami yours. 99, please check out po ha. 99 lang po. Anong size sa gray? Dito kayo mag-check out ha. 99 lang. Mamay na ba sis Z5? Yours ito sis ito sis 27. Ito yung namain mo. 99 lang to. 99. Dito kayo mag-check out basket number 1. Pa-confirm po. Pa-confirm sila si yours na to, 99. Okay na ba? Okay na ba sila siya? Confirm. Thank you. 29, 30. Check pa ako. Ay, ito 29. Plain pa, haba 33. -9. -9, 499 pesos. -9. 29, haba 33. -9, size 29. Ito 20, haba 36. High waist, Hordani, -8, size 28 naman. Haba 36. Naku, sis, Linlin, limited tayo sa 30 up size ha. Mag-abang na lang po mga salesy. Limited talaga. Kung may mga plus size man mga salesy, kakunti lang. Then, napagmamay na po kanina. Mine 28 lang, 36. Scarlet, yours. Yours ito, salesy. Check out. Yours ito, salesy. 32, 33. Haba 36, garterize. -3. -3, 499 pesos, 32, 33. Haba 36. Please check out po lahat ha. Check out. -3, 32, 33. Haba 36, 99.
30-32, length, ito 30-32. Length 34, minus 10. Minus 10. Yours si Garders is Danilo. Second item, ha? Ito ba yon? Danilo, second item, papalitan mo na yung quantity ng dalawa. Gets po ba kung paano mag-check out? Tama kasi sa bandas. Mamay mo ba to sis Danilo? Mamay niyo po ba to, sis Zia? Okay, sis Zia, change quantity ha sa dalawa po. If wala na pong yan. Yours na to, sis Zia. Thank you. Check out. Ano na? 109. 30-32, line 34, minus 10. Minus 10. Ito 30-32, haba 34. Minus 10, 99. 24. May 24 po. Pero, nasa ilalim, wait pa. Ito ang cute na 26, haba 35. Mga silasi. Embroidered yon. Pusa. 26, haba 35. Mom jeans, standard, high waist, clean cut, mine pusa. Mine pusa. Mine pusa, 26, haba 35. 99 pesos. High waist, clean cut, mine pusa. Yours is Joel. Make sure may PM. Ito ang gandang 26 length 40. Ang gandang baggy tattered, oh. High waist, clean cut, 940. Thank you, sis. Miss Garnet, please check out po tayo. Yung last is 30-32. Sis, naka-tattered po ako ha. Later po tayo mag-clean. Ano ba ang size mo sa plain, sis? Joel, yours. Ako, abang na lang po sa mga big size mga sis. $26 to. Mga sis, makinig mabuti ha. 26 to. Ito size 2, 26 haba 40. Ganda nito, baggy tattered, minus 40. Minus 40. Naku, sobrang haba. Pag 5 flat carry na 35 na leg. Mahaba po yun. Pag mga 5 flat carry, 35. Wala dito, 26 haba 40, minus 40. 29 length, 32, minus 2. Minus 2. May sinusot ako dyan. 26 yon. Color ano? Na double line. Oo. 26 po yung last ko. Ito 29 length, 32, minus 2. May halter dyan. Minus 2, 29. Puff layer. Naku, check ha. Sa plain po yun ha. Later po tayo mag-plain. 29 to 30 length, 36. 29 to 30 length, 36, minus 10. Minus 10. Minus 10, 99 pesos. Pwede na ba mag-clean? Meron kami dito 38 to 40. Pwede na ba mag-clean? Minus 10, 29 to 30. Lightweight lang to. Oh, 26 to 28, haba 33. Yours si Tan si Lin. Ayan, si Lin, check out ha. Third item mo to. Lin, third item mo to. Please check out. Wait lang, check ako ng big size. Answer. 26 to 20, haba 33, garter is mine garter. Hello po. Mine garter. 26 to 20, haba 33. Mine garter. Comment bet sa bet ng plain. Mag-plain na ako. Comment bet na sa bet ng plain. 32. Comment bet nga sa bet ng plain. Mag-plain ako.
32 length, 37. Mahina 12. Mahina 12,